हेलो फ्रेंड्स मु सुशांत आपको स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर को। आज आम डिस्कसन करवा ओडिशार लोकप्रिय व्यक्तित्व एवं सेमानक उपाधि संपर्क में जहाँ ओडिशार हेबाक प्रत्येक एग्जाम रे 1 ରୁ 2 मार्क सुनिश्चित आसी थाए। तो चैनल को फर्स्ट टाइम आसते सब्सक्राइब करदेवे जहाँद्वारा कि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाइपर। चलतु आज टॉपिक को आलोचना करवा। टॉपिक अछि ओडिशार लोकप्रिय व्यक्तित्व एवं सेमानक उपाधि। प्रथम आसुचंती गोपबंधु दास जहाँ को उपाधि आइतला उत्कल मणि भाव में। द्वितीय आसुचंती मधुसूदन दास जहाँ को उपाधि दिया उत्कल गौरव भाव में। नेक्स्ट आसुचंती सारला दास जहाँ को आम आदिकवि भाव में जानी था। परवर्ती आसुचंती सुभाष चंद्र बोस जहाँ को आम नेताजी भाव में जानी था। नेक्स्ट आसुचंती डॉक्टर हरेकृष्ण महताब ताको उपाधि दिया उत्कल केशरी भाव में। परवर्ती आसुचंती उपेंद्र भंज जहाँ को आम कवि सम्राट भाव में जानी था। परवर्ती आसुचंती राधानाथ राय जहाँ ताको उपाधि दिया कवि वर भाव में। परवर्ती बलदेव रथ जहाँ को आम कवि सूर्य बोली कही था। परवर्ती आसुचंती फकीर मोहन सेनापति जहाँ को उपाधि दिया व्यास कवि भाव में। परवर्ती गंगाधर मेहर जहाँ को आम स्वभाव कवि भाव में जानी था। परवर्ती आसुचंती कुंतला कुमारी सावत जहाँ को उपाधि दिया उत्कल भारती बा नारी कवि भाव में। परवर्ती चिंतामणि महांती जहाँ को उपाधि मिलता कवि शेखर भाव में। परवर्ती आसुचंती गौरीशंकर राय जहाँ को उपाधि होता कर्मवीर भाव में। तो पिला माने यदि वीडियो भल लगता है तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चलतु। परवर्ती आसुचंती गौरीशंकर राय जहाँ को उपाधि मिलता कर्मवीर भाव में। परवर्ती कृष्ण प्रसाद बासु जहाँ को आम कवि मंजुल भाव में जानी था। परवर्ती आसुचंती कालीचरण पट्टनायक जहाँ को उपाधि मिलता कवि चंद्र। परवर्ती आसुचंती लक्ष्मीकांत महापात्र जहाँ को कांत कवि भाव में जानी था। परवर्ती आसुचंती वीरकिशोर दास जहाँ जातीय कवि भाव में उपाधि मिलता। परवर्ती आसले बांछा निधि शतपथी जहाँ कला निधि भाव में से जनाशुना। परवर्ती आसुचंती मायाधर मानसिंह जहाँ प्रेमिक कवि भाव में से उपाधि पाई मायाधर मानसिंह। तो पिला माने टिके टिके नोट डाउन करदेवे जो द्वारा कि आपन को इजी हे। परवर्ती आसुचंती भीम भोई जहाँ को उपाधि मिलता सन्थ कवि भाव में। परवर्ती आसुचंती वैष्णव पाणी जहाँ तांको उपाधि दिया गण कवि भाव में। परवर्ती आइले निमाई चरण हरिचंदन जहाँ को आम बाणीकंठ भाव में जानी था। परवर्ती आसले मधुसूदन राव जहाँ को आम भक्त कवि भाव में जानी था। परवर्ती आसुचंती जदुमणि महापात्र जहाँ को उपाधि मिलता उत्कल घंट। पिला माने वीडियोटी शॉर्ट हेले मध्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। आपन टिके नोट डाउन करदेवे जहाँद्वारा कि आपको हेल्पफुल हो पार। परवर्ती आसले
ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲେ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭୀମ ଭାବରେ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲୋକରତ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅତି ବଡ଼ି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଥିବେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲେ ଗୋପୀନାଥ ପାତ୍ର, ଯାହାକୁ କବି ଭୂଷଣ ଭାବରେ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଲ୍ଲୀ କବି ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ଯାହାକୁ ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ଭାବରେ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା କବି ରତ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗାଥା କବି ଭାବରେ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଗାୟକ ସାଧକର ବା ଗାୟକ ସାଧକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହରିକୃଷ୍ଣ ପୁରୋହିତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା କବିରାଜ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲେ ଭିକାରୀ ବଳ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଭଜନ ସମ୍ରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଭାବରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏପରି ଆସିପାରେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଉପାଧି କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କରିଦେବେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଯାହାକୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ବିଦଗ୍ଧ କବି ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା କି କିଶୋର କବି ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ କବି କଳାହଂସ ଭାବରେ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କିଛି କହିବାର ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ।